بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مومن کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے مبارک پر مل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے اور فرماتے، موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفایہ صحت اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ صحت بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی۔ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورۃ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ وہ موت بے شک تم جس سے بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اسی طرح کی آیت نمبر 45 میں سورۃ آنق میں اللہ پاک نے فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہیں جتنا مرضی موت کا انکار کر لیں، لیکن یہ عنقریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر ہر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزاع کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام محمد غزالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزاع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس اعضاء سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سریت کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے اعضاء کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اسی لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور نزاع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور خال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار، آرے کی چیرنے اور کینچی کے کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہو گئی۔ پیارے دوستو، کسی بھی شخص کو جب مارا جاتا ہے تو وہ دنیا والوں سے مدد مانگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اور دل میں طاقت ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی چیخ و پکار اور آواز سخت تکلیف کی وجہ سے بند کر دی جاتی ہے۔ اعضاء اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ مدد مانگنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ انسان چاہتا ہے کہ چلائے، روئے اور مدد مانگنے، لیکن وہ
ऐसा नहीं कर पाता। अगर कुछ कुव्वत बाकी भी रहती तो रूह निकलते वक्त हलक से सिर्फ गर गर की आवाज ही निकल पाती है। तकलीफ और अकल को भी ढांप लेती और शान खता कर देती, जबान को बोलने से रोक देती। उसका रंग बदल कर मिटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मिट्टी जाहिर होती है जिससे वो बना था, और जो उसकी असल फितरत है उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आंखों के ढीले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सरकाट जाते हैं, जबान अब जुड़कर ठहर कर खींच जाती है, उंगलियां सब्ज हो जाती और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल न पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर करो कि एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक कर के हर अज़ा में मौत वाक़ई होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और हर अज़ाब में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नबूवत आ पहुंचती है। उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से भर जाती है, उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। प्यारे दोस्तों, हजरत वहाब बिन मनबा फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक मगरूर बादशाह ने कहीं दूसरे मुल्क जाने का इरादा किया। बेहतरीन लिबास पहचा, दुनिया का सबसे अच्छे घोड़े पर सवार हुआ। शाही सवारी हजारों फौजियों के साथ चल पड़ी। बादशाह गर्दन अकड़ाए बड़े शाना अंदाज से आगे बढ़ने लगा। गरूरत और कब्र की वजह से लोगों की तरफ नजर उठाकर भी ना देखता था। रास्ते में एक ज़ईफ़ व नातमा शख्स बोसीदा कपड़ों में नजर आया। उसने सलाम किया, लेकिन बादशाह ने ना जवाब दिया ना ही उसकी तरफ देखा। उसने कहा, ए बादशाह, मुझे आपसे जरूरी काम है। बादशाह ने उसकी बात सुनी और अनसुनी कर दी। उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने तिल मिलाकर कहा, लगाम छोड़ो, तूने ये ऐसी हरकत की है, तुझे इससे पहले किसी ने ऐसी जुर्रत नहीं की। कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बादशाह ने कहा, अभी तो हमारा मेहमान बन जा, वापसी पर तेरी बात सुन लूंगा। कहा, हरगिज नहीं, खुदा अज़्ज़वजल की कसम, मुझे अभी तुझसे काम है। बादशाह ने कहा, बता क्या काम है। एक राज की बात है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुझे ही मालूम हो। अल्पना कान मेरे करीब कर। बादशाह ने सर झुका तो उसने कहा, मैं मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ, तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। ये सुनता था कि बादशाह मारे दहशत के थर थर कांपने लगा, रग मुतगैर हो गई। उसने खौफजदा लहजे में कहा, उस वक्त मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं जिस काम से निकला हूँ उसे पूरा कर आऊँ, फिर तुम जो चाहो करना। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, तो अपनी सल्तनत को अब कभी ना देख सकेगा। बादशाह ने मन्नत समाजत करते हुए कहा, अच्छा, मुझे मेरे घर वालों के पास ही जाने की मोहलत दे दो। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं। ये कहकर उसकी रूह बड़े ही दर्दनाक तरीके से कब्ज की और वहां मौजूद हर फौजी तड़प उठा और सब ने सच्ची तौबा की। फिर मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम एक मोमिन नेक शख्स के पास गए और सलाम किया। उस मर्द साला ने जवाब दिया। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुमसे जरूरी काम है। पूछा, बताएं क्या काम है। कहा, राज की बात है। मर्द साला ने अपना कान करीब किया तो उसने कहा, मैं मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। नेक शख्स ने कहा, खुश आमदीद इसके लिए जिसके जुदाई बहुत तवील हो गई थी। अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, मुझसे दूर रहने वाला कोई शख्स नहीं जिसकी मुलाकात मेरे नज़दीक आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात से अफजल हो। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारा कोई काम है तो उसे पूरा कर लो। कहा, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और अल्लाह तबारक ताला की मुलाकात से बढ़कर कोई शय मुझसे महबूब नहीं। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस हाल में अपनी मौत को पसंद करते हो मुझे बता दो, मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूँगा। नेक शख्स ने कहा, क्या आपको इस बात का इख्तियार दिया गया है। कहा, हाँ, मुझे उस तरह हुक्म दिया गया है। नेक शख्स ने कहा, फिर मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो, जब मैं सद्दे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। चुनाचे उसने वजू करके नमाज शुरू कर दी। जब सद्दा किया तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई। जिसने अपने अमाल सालह के जरिए अपने पाक परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करके सफर आखिरत
की तैयारी कर रखी हो, उसके लिए मौत का फरिश्ता नवीद मुसरत होता है। उसकी बेकरार रूह बारगाह खुदावंदी अज़्ज़वजल में सजदा रेज होने के लिए मचल रही होती है। उसके बरक्स जिसने मौत की तैयारी ना की हो, उसे मौत का पैगाम बहुत बड़ा अजाब मालूम होता है। समझदार वही है जो अमाल साला का जखीरा इकट्ठा करके मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अगरचे सकरात मौत मोमिनों के लिए काफिरों से आसान है। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक वालिदैन के साथ नेकी, सिला रहमी और दुनिया और उसकी शहादत में से मोहब्बत न करना, अनफाक, सूरज यासीन और सूरज सफ़ात का पढ़ना उसकी सख्ती में कमी का बाइस बनती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, हमारी कब्र और हशर की मंजिलें आसान फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे हबीब और उनकी पाक आल के सदके हमारी बरहक मौत को आसान फरमा कर हम पर वो आजमाइश न डालना जिसको उठाने की सकत हम में ना हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के साया हमारे सिरों पर हमेशा हमेशा कायम रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के नसीब बहुत अच्छे बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।